Hi guys! Welcome back to my channel. So to this video guys, pupunta tayo sa Salwa Hilton Hotel Beach and Resort. So medyo malayo guys, from Doha to Salwa Hilton, 90 kilometers ang layo. So sabi nila from Hilton Salwa Hotel Beach and Resort, 30 minutes na lang guys at Saudi border na. O diba? See guys, if you can see, wala man lang guys ng kabahay-bahay. O diba? So talagang talagang malayo siya sa Doha. So gusto ko guys na na makita yung nila, water park. Kasi guys, alam mo ang ganda ng water park sa Hilton. So nakikita ko siya napapanood ko siya sa YouTube. So parang mag-i-enjoy ka talaga mag-rides. So, 'di ba? Kaso lang guys, like medyo hapon na. So hanggang 7 o'clock lang ang hanggang 7 o'clock lang sila. So medyo alanganin kami sa oras, pero go pa rin guys. Ito na guys, t-shirt to na. Hi Edwin, how are you? Uy, malalaman. Yeah? Sino nakasubscribe sa'yo? So what? No need to think about it who subscribes. Are you happy? Yeah. And this is DJ. DJ, are you happy? Oh, yun na may camel. Ah, camel. Where is the camel? Ah, I see. See? Look. Oh my gosh. I think guys, from Hilton Salwa, 30 minutes na lang. 30 minutes na lang Saudi border na, right? 30 minutes from Salwa Beach. Salwa Hilton Beach. From Salwa Hilton. Going to Saudi border. Yeah. Grabe guys, t-shirt to na talaga guys. Yan. Malapit na kami. Yan. Parang malapit na. Yan na nga yan. Yeah, it's light. See? Oh my gosh. Yan, malapit na kami. Salwa Beach Resort. Saudi? Ah. Oh my gosh. See guys? Ah, kapit na. Salwa Beach Resort. Andito na kami guys. Ayan na, nakikita ko na. Ayan. Aha, malapit na. Ganda naman dito. Nakikita nila nakasama. Okay lang yan. Guys, andito na kami. Malapit na. Ayan. Ayan na. Diba? Layo. Salwa Beach Resort. Salwa Beach Resort. Ayan. Layo natin ha. In fairness ha. Ang layo. Promise. 1 hour. 1 hour from Doha. Minge. Yes. There we go. Ayan guys. Edwin, are you excited? Hey. Ang ganda pala dito. Ayan na. So, ayan guys. Yes. Andito na po kami. So, we will go to water park, ha? Water park. Ayan. Ayan guys. Hilton Salwa Beach Resort. Yes. Here we go guys. Ang ganda dito guys. Ayan. We need to find. Oh, Hilton. Yes. Yeah. Wait lang. Kami guys kasi ang entrance pala papunta ng water park dito sa kanila. Wow. Wow, see. Wow, ganda.
po na mag-ride. Ay nako, mag-i-slide ako dyan. So, yan sa tower na yan. Ayan. Yes. Iteras. 3. Show your iteras. Yes. Yan guys. So, babalik kami guys kasi ang entrance pala papunta ng water park dun sa kabila. Wow. Wow. Ganda. Oh, see. Wow, ganda. Nako, mag-i-slide ako dyan. Show your iteras. Yes. Diba guys, ang ganda. Totoo? O diba? O. Talaga. So magbihis na lang tayo sa loob. May short ako dito. O diba? Bongga. Dessert po. Hi guys, I'm so excited. Nandito na kami sa loob. O, diba? First time ka din dito Yeah, this is my first time to be here, by the way. Unexpected. Wow, ang ganda. See? Wow! Look. Ang ganda, guys. Oh, you want picture of us here, ma'am? Ha? Later. So, ayan guys. Changing room. Edwin, palit ka na dun. Ngayon na ba? Oh, I'm going to. Hindi anak tayo na ng... Ayan guys. Ako hindi naman ako papalit namin. Magpapatong lang ako. Ayan, grabe. Dito pa naman ako oxygen, no? Huh? Mula nung nag-join ako, alikabok. Kaya nagpapa-derma na naman ako.
doon daw, left side. Noni. Ayan guys. Ako hindi naman ako kapalit namin. Magpapatong lang ako. Dito pa naman ako sigal, no? Huh? Mula nung nag-join ako, alikabok. Kaya nagpapa-derma na naman ako. Left side ako. Ma'am, doon daw, left side. Ayan guys, gusto ko pa rin i-try doon. Doon naman sa kabila, oh. Parang ang ganda doon. Ayan. Guys, na-try ko na yung cobra na yan, ha. In fairness. Guys, i-try ko na daw mag-ride dyan sa cobra na yan. Kakayanin ko kaya. Parang ang taas-taas eh. Tapos, busog pa ako. Oh my gosh. See, ang taas-taas niyan. Ha? Ate, pila, dalawa. Ay, oh, sige. Cobra, okay, you and sige, I will try. Oh my gosh. You take a video, ha? Wait. Kaya ko kaya yun? Sige, try ko. Hanggang saan yan? Pero, we need to find chair. So we can put that. Oh my gosh, guys. Kakayanin ko kaya. Ay! Oh my God. Sige guys, sasakay ako. Guys, sasakay ako. Guys, parang napagod na ako. Hindi ko na yata kayang mag-ride pa. Ayan. See guys, kakayanin ko pa bang umakyat dyan para mag-slide uli? Kulang na kulang guys ang oras namin. Dapat kaya maaga kaming pumunta, mga 10 o'clock ng umaga para sulit. Dumating kasi kami guys, 4 o'clock na eh. Ang layo kasi ng biyahe. Ayan. Ayan guys. Yan guys, kaya ko pa bang mag-slide dyan? Slide guys. Yan, ang love. Nako guys, tingnan mo naman yan. Saan ba yan? Oh. Ay, dito ka manggagaling yata sa kabila. Oh my God. See guys, napunta doon. So guys, ayan, tapos na kami guys mag-swimming. Bitin ang oras guys. Kulang. Sarap oh. Ayan. Bitin. Kulang. Thank you for watching guys. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye. See you next time.